थैजानाय बुफानो बरम याफारै ते बनम मुइतो नारक तनिना बागै बसलाने कायसा कताल लवाइजेमो तेलेमोराने आगेनी नगर पंचायतनि वाइस चेयरमैन एबा त्रिपुरा पुलिसनि गोजाम डीएसपी थैजाखा खितिस चंद्रदेवनि मुकुमो नारगै गाहाम सोलोंनाय जुग्रगनो सकात जाफारमा चेंगै रेखा बेनि बुसला एबा त्रिपुरा हास्तेनि मंगोनां केरं करं भास्कर देव तेलेमोरानि काइची स्कूल नि बेबागै खरक नैची सोलोंनाय रगनो सकात जाफारमानि बिसिंतै चेंगै रेखा कितिस देव मुकुमो सकात मंगै दालसा सकात फासालो तेलेमोरानि कवि नजरुल स्कूल नगनि कगलाम नग कायसा पान्दानि बिसिंतै चेंगै रेखा अ सकात याफारमं पान्दानो चेंसारावै रेखा तेलेमोरा मंगना फोरोंनाय नित्यानंद देव नारवाय अक्रा अंगै मानजाका विधानसभानि हजाक फां कल्याणी रॉय প্রতিবন্ধকতা হয়ে না আসে তার জন্য ভাস্করদেব উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা কোভিড পরিস্থিতিতেও দেখেছি ভাস্করদেব এবং তার শিশুরা সহধর্মিনী ওই লকডাউনের পরিস্থিতিতে গরিব মানুষকে খাবার দিয়েছেন। এটা তার মধ্যে সহজাত, সেটা তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে, পরিবার থেকে এই শিক্ষাটা পেয়েছে। এবং আমি বিশ্বাস করি কুশল এবং কিঞ্জলের মধ্যে এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাবো, সেটা প্রতিফলিত হবেই হবে, না হয়ে পারে না, ব্যতিক্রমী এক দুজন নয়। এই জন্যই আমার মনে হয় যে প্যারেন্টস আর দ্য বেস্ট টিচার and home is the best school।